लोक माने सानो को मागिला केई केई सेपरी मागंती चाकरी से चाकरी हेतु गिरजा बंद हो जाइए केई केई व्यवसाय मागिले व्यवसाय बहुत बढ़ीगला प्रभु को ठाकुर दूर हो गले अपवय पुत्र मागिला से पिसाची नुह पुओ पुओ थिला से पाइला परे बैकस्लाइड हेछि से जन्मरु पिसाची नुहे से मागिबा जाए बापा को घरे थिला से पाइला परे दूर हो अनेके प्रभु को ठाकुर आशीर्वाद पाइला परे दूर हो जाउछन्ति एमाने अपवय पुत्र क्यों हुआ में प्रभु घर देले प्रभु गाड़ी देले प्रभु चाकरी देले नथिला बेले कांदी कांदी उपवास प्रार्थना होउछला एबे हेउ नै प्रिय ईश्वर लोक माने की प्रकार पुओ सुनदु से पुओ जेहेतु बापा ठारू पाइथिबा आशीर्वाद रो दुर्व्यवहार करी दूर हो गला दुर्भिक्ष पड़िला मु कहबा पई चाहे ईश्वर दत्त आशीर्वाद सकाशु जदि आपण ईश्वर को भूली जाउछन्ते दुर्भिक्ष विलंब होबो नै परमेश्वर दया रे दुर्भिक्ष पठाइले से देशरे दुर्भिक्ष पड़न्ते तार अभाव हेबाकु लागिला आ से चेतना पाइला के प्रचार को प्रचार करिनांती के शिक्षा देना निजे शिक्षा पाइला निजे चेतना पाइला जानती सबठारु बड़ शिक्षक होछि निजे निजको शिक्षा देबा आमे जेते गर्जन करी प्रचार करू जे जे आपण निजे निजको कहिबे नाही निजे इच्छा करिबे प्रचार काम देबो नाही कोनोसी वक्ता कोनोसी शिक्षक कोनोसी गुरु मां बापा भाई भौणी केही दारू शिक्षा देना से निजे चेतना पाइला आउ उठिला फेरी आसला से फेरी आसते 5 गोटी परिवर्तन हैला मुद्रिका पाइला पादुका पाइला वस्त्र पाइला ए सब तो पाइला मुसकाले बड़ मोर सातटी कथा कहउछली भाउथिबे सानो पुओ के छाडी देले सानो पुओर 5टी परिवर्तन आसिला जदि केही एठारे अछंती ईश्वरंकर आशीर्वाद हेतु ईश्वरंक ठारू दूर को चली जाइछंती सोलोमनकर कथा मने पडुछ सोलोमन कहिले प्रभु मते धन बेसी दियो नाही काले मते मोर उपास करि दे दरिद्र हेले चोर पाल प्रभु को लोक माने मु आपण को कहिबा पई चाहे ए पुओ जेते बेले फेरुछि चेतना पाउछि साहस बांधुछि जेते बेले से उठी के आसुछि तार प्रथम परिवर्तन तार स्थान बदली गला से आ घुसुली मानक सांगरे नाही से आ जने मनीषर आश्रय रे नाही बापा को घरे स्थान पाइला आम परमेश्वर जेते बेले जने फेरी आसे ताको पुओ से प्रथम परिवर्तन स्थान बदला उठे जेते बेले परमेश्वर जन को छुई दियंती जन को आशीर्वाद करंती प्रायतः 5टी परिवर्तन ता जीवन में आनंद मु कहबा पे चाहे जदि एठरे केही अछ परिवर्तनर आशा रखुछ ए 5 गोटी चमत्कार परिवर्तन पादुका पाइबा
पुत्रिका पाइबा वस्त्र पाइबा भोजी हेबा किछि बड़ कथा नथिला किंतु ए परिवर्तन बड़ कथा थिला तारो स्थान बदलिला तारो सोइबा जगह बदलिला तारो खाइबा जगह बदलिला तारो ईश्वर को लोक माने तारो कर्मर स्थान बदलिला परमेश्वर जेते बेले जने व्यक्ति को फेरी आशीर्वाद देखंती परमेश्वर जेते बेले जने व्यक्ति को आशीर्वाद करंती तारो स्थान बदलती मेंढा पक्षरे बुलुथिबा दाऊद जेते बेले प्रभु ताको आशीर्वाद करूछंती तार स्थान बदली जाउछि से आउ मेंढा सालरे नाही से आउ मेंढा मानको पछरे नाही दाऊद राज सिंहासन रे अछंती परमेश्वर स्थान बदलाउछि बंदी गृह रे थिबा जोसेफर स्थान बदली जाउछि राज सिंहासन रे नौकारे थिबा पितरर स्थान बदली जाउछि मंडली भीतर स्थान पाउछि प्रिय ईश्वर लोक माने एठारे आमे अनेक अछि आमर भी स्थान प्रभु बदलै छथि जदि एठारे के अछंती भाबुछंती परिवर्तन हेले की लाभ हबो रंग रस पाप भोग विलास या ख्रीष्टीय उद्योग समितिर सभा युवा युवती मानक मु कहिबा पई चाहे आपण माने हुए तो केही के भाबुथिबे बाकी सुनी मु ठीक अछि गीत गाई मु ठीक अछि किंतु सब छाड़ीबा सहज नाही मु कहिबा पई चाहे जदि आपण पाप छाड़ी की फेरिबे परमेश्वर तुमे जेउ स्थान आशा करि नथिबो से स्थान को तुम्हारा प्रमोशन करिबे से धूली रे रखंती नाही दरिद्र को गौरवमय सिंहासन रे रखंती से स्थान बदलांती प्रभु को लोक माने से चाह को भी आशीर्वाद कले अब्राहम को आह्वान कले मेसोपोटामिया रे ताकू रखिले नाही किनान देश को नहीं आसीले जेते बेले बाकी सुस्त हेला एक मागिबा जकरा केले बसिला नाही तार स्थान बदली गला जेते बेले मातृ गर्भर खंड सुस्त हेला प्रेरित 3 अध्याय रे 1 2 3 पदरे से आ केबे से जगह रे बसि नाही भीख मागी नाही तार स्थान बदली गला मु कहिबो पई चाहे if you expect a better place in your life come closer to Jesus जदि आपण आशा करूछंती फेरि आसतु सही स्थान बदलाइबे सही स्थान बदलाइबे द्वितीय परिवर्तन हैला स्थान खाली बदली नाही तार रूप बदली गला घुसुरी पल सहित बुलिबा लोक की दुखदायक रूप मु कहिबा पई चाहे परमेश्वर बाइबल रे जेउ मानकु फेरी आसीबा देखिले तांकर निकटवर्ती हेबार देखिले से मानकर बाहिक सामाजिक आध्यात्मिक आर्थिक पारिवारिक रूप बदलै छथि रूप बोली कहिले साधारणतः पिला माने चर्मर रंग कथा कहछि परमेश्वर सामाजिक रूप रेखा को बदलांती पानी जेते बेले द्राक्षा रस होछि तार भी रंग बदली जाउछि तार मूल्य नाम स्वाद सब बदली जाउछि आम प्रभु बदलांती 30 वर्ष तले मोर ए रूप नथिला मो सांग साथी क्लासमेट माने देखिले आश्चर्य होती तू एमती केती हे गलो मो भी जानी पारु नै मो केती एमती हे नै सत्य कहो भाई केती एमती हे गलो मो कहली जणको पाखको गली ताको नाम ही आश्चर्य जे केही ताको पाखको जानती से साधारण को असाधारण कर दियंती से शून्य को महान कर दियंती नीच को उच्च कर दियंती निर्बुद्धि को बुद्धि ज्ञान रे पूर्ण करंती
से बदलांती परिवर्तन आनंदी से अग्नि क्रक्षकारी अग्नि परिवर्तनकारी अग्नि भिन्न भिन्न अग्नि अच्छे जेते परिवर्तन दुनिया रे होची अग्नि द्वारा होची लोहा पत्थर रो लोहा आसुची अग्नि फर्नेस आपण ड्रेस पिंदी छथि सुतारू किंतु मिल को जाउची अग्नि बिना हो नाही करंट बिना हो नाही चाउल भात होची बिना अग्नि रे हुए नाही अग्नि परिवर्तन करे जेतेबेले ईश्वर को आत्मा अग्नि रूप को जिम्हा ओल्हाई आसिला शिष्य माने बदली गले जदि आपण भी आशा करछथि परमेश्वर आपण को बदलांछु कम क्लोजर टू जीसस क्रिश्चियन हेले नाही खाली सभा अटेंड करी कि बुल्ली की गला परी परिभ्रमणकारी हेले हेबो नाही कम क्लोजर टू जीसस जदि से पुओ आसी न थांता तारो से दुर्धसार रूप बदली गथा तारो सामाजिक रूप बदलिला शारीरिक रूप बदलिला प्रमुख लोक माने सिंह पर्वत रु मोसा ओलाउछंती तांकर भी रूप बदली गला सामुएल 10:5 रे पवित्र आत्मा ओल्हांते एउतारे तुम्हे परमेश्वर को पर्वत रे उपस्थित हेबो सेठारे पलेस्टियन मानक प्रहरी सैन्य दल अछंती आउ सेठारे नगर प्रवेश स्थान को आसिले नेबल ओ दारा ओ बंशी ओ बीणा नै उच्च स्थली रो ओल्हाई आसीमार एक दल भविष्य वक्तांक सहित तुम्हर साक्षात हेबो सेमाने भविष्य वाक्य प्रचार करुथिबे सेतेबेले सदाप्रभु आत्मा तुमको आक्रांत करिबे तहिरे तुम्भे सेमानक सहित भविष्य वाक्य प्रचार करिबो ओ परिवर्तित होई अन्य प्रकार लोक होई जीवो एही सब चिन्ह तुम प्रति घटिले तुम द्वारा जे परि हेबो से परि कर कारण परमेश्वर तुम संगरे अछंती आत्मा ओलाय असंते कोने नुआ लोक से ही दउछंती राजा प्रभु को लोक माने पवित्र आत्मा को बिना नुआ आशीर्वाद आसी नाही बाइबल रे एनो मैं आपन को कहबा पई चाहे से बसलियल हलिया हेउ से दानिएल हेउतु से सोलोमन हेउतु से सामसन हेउतु से जोसेफ हेउतु से नूतन नियम रो 120 जन हेउतु यदि परिवर्तन आसीछि आत्मा को द्वारा आसीछि एनो जदि आमे परिवर्तन वास्तव रे चाहछु फेरी आसु से अपन आत्मा ढालिबे अपेक्षा रे रहिबा को पड़िबो अपवय पुत्र फेरी आसुते ताहार रूप रेखा सामाजिक भाव रे बदलू तृतीय परिवर्तन तार जीविका बदलिबा प्रभु को लोक माने ना एबे आउ से सीमो खाउछि ना गुसुरी चगाउछि वर्तमान पुत्रोत्तर स्थान को फेरी पाइछि मो सत्य कहूछि ईश्वर को सानिध्य रे जदि आपण जीवन रे उन्नतर जीविका आशा करूछंती द्वार पाळ को प्रधानमंत्री करिवार ईश्वर मर्थ खयर ईश्वर आमर ईश्वर लांच देकी नहीं जाति प्रमाण पत्र को बिकी करी नहीं मिछ कही करी नहीं परमेश्वर अद्भुत भाव रे रास्ता करी दियोछि तार जीविका बदली गला चतुर्थ परिवर्तन जीविका नहीं से हराई थिबा सब आशीर्वाद फेरी पाउछि से घरे से पुओ बोली डका जाउछि से पादुका वस्त्र मुद्रिका एवं से गृहरे स्थान पाउछि म आपन को कहिबा पई चाहे जदि जणे व्यक्ति
ଶତକଡ଼ା 100% ଫେରି ଆସିବ। ଜୋଏଲ 2:12-24 ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁ, ମୁଁ ହରାଇଲି। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ପୁନଃ ସଂଗ୍ରହ କରାନ୍ତି, ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କରାନ୍ତି, ପୁନଃ ସଂରକ୍ଷଣ କରାନ୍ତି। ସାମସନ ଫେରନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲା, ଫେରି ପାଇଲା। ଖୋଜ ତ ପାଇବ, ଦୀପ ଜାଳିକି ଟିକେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ଧାରରେ ଖୋଜିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ହଜାଇଛନ୍ତି ଫେରି ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ରୁବେନ ପାଇଲା ନାହିଁ, ଏଲିର ବଂଶ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସାଉଲ ବଂଶ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ରିଷ୍ଟୋରେସନ କରାନ୍ତି। ଟାଙ୍ଗିଆ ପଡିଗଲା ପାଣିରେ, ଫେରି ପାଇଲେ। ଜାଇରସର କନ୍ୟାକୁ ଜାଇରସ ଫେରି ପାଇଲା। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ଅଛି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଆମେ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଅପବରୀ ପୁତ୍ର ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଅର ସ୍ଥାନ ପାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାର ସ୍ଥାନ ବଦଳୁଛି, ତାର ଜୀବିକା ବଦଳୁଛି, ତାର ରୂପରେଖା ବଦଳୁଛି, ତାର ହରାଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଫେରି ପାଉଛି। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମୃତ ଥିଲା, ଜୀବିତ ହେଲା। ଯଦି ସେ ମୃତ ହେଇକି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତା, ନର୍କଗାମୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଫେରିବ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଥିବ ପୁଅ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପାପରୁ ଫେରିବ ନାହିଁ, ବଦଭ୍ୟାସରୁ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଅଶ୍ଳୀଳତାରୁ, ରଙ୍ଗରସରୁ, ବ୍ୟଭିଚାରରୁ, କାମକତାରୁ, ଯେହେତୁ ଏହା ଉଦ୍ଯୋଗ ସମିତିର ସଭା, ଟିକେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଖୋଲା କହିବି, ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ରିଲେସନସିପରୁ ଯଦି ଫେରିବ, ତମେ ମୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ମୃତ ଥିଲା, ମୃତ ପୁଅ। ସାବଧାନ, ଆମେ ସଭାକୁ ଆସିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୃତ ଅଛୁ ସମୀକ୍ଷା କର। ବଡ ପୁଅକୁ ମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବଡ ପୁଅ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେ ଧାର୍ମିକ, ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନି, କେବେ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଲାମ ପରି ଖଟିଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପୁଅ ହେଲେ ବି ଗୋଲାମ ପରି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି, ପୁତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କି ପ୍ରକାର ପୁଅ ଆମେ, ये भी पुओ, से भी पुओ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ଭୟଙ୍କର ନରକରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଗିର୍ଜାରେ କେବେ କରିନଥିବ, ସଭା ସମିତିରେ କରିଛି କି ନାହିଁ। ଜଣକୁ ଡକାଗଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭାରେ, ସେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ କହିଲା, ଏଡେ ବଡ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ତୁ ହରେଇ ଦେଲୁ, ସଭାରେ ତତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସତେକି ସ୍ୱର୍ଗର ଟିକେଟ ମିଳିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେ।
ये धनवान लोक नरकरू प्रार्थना करुछि किंतु तार प्रार्थना रे गुटे विचित्र कथा देखा जाउछि जे से पूर्वे प्रार्थना करिबा लोक हेइछबो कोन सुंदर शब्द व्यवहार करुछि संबोधन करुछि हे पिता अब्राहम ता माने अब्राहम रो ना सुनिछि जानिछि से पुराना ख्रिस्टियन पुणी अब्राहम को रिक्वेस्ट करुछि टिके पठाई दियंतु स्टोरी को जदि हमें देखु तले अब्राहम को सहित वार्तालाप से करू करू से कहूछि मो पांचटी भाई मान को पाखु पठांचु जने मृत लोक मानक मध्यरु उठिले पुनरुत्थित है कि मो भाई मान विश्वास करिवे ता माने तार भाई माने हीलिंग मिराकल को विश्वास करवा डकायत माने वो कहीं की डकायत बोली कहली डकायत काम विषय हीलिंग ना रे प्रोफेसी ना रे हीलिंग ना रे ओ चलिस से धनवान लोग नर करू जानला जे मोर पांचटा भाई मिराकल देखिले काले परिवर्तन हेतिबे से जानि नाही जे कफरनाहुम बेसाइदा कोराचिन लोक माने यीशु को मिराकल पाई के मध्य परिवर्तन हे नथि कोन भाबु सुनते अब्राहम कहउछंती पुरे तो भाई मान को पाखरे बाइबल अछि रे बाबा धर्मशास्त्र अछि सुनंदु जे धर्मशास्त्र आपन को घरे अछि अब्राहम कहिबा अनुसारे तुम भाई मानक पाखरे व्यवस्था ओ भाववादी मानक शास्त्र अछि ता पढ़ी की से माने नरकरू रक्षा पाई पारिबे ता माने जे बाइबल आम हाथ रे अछि ये बाइबल जणो को नरकरू रक्षा करी स्वर्ग नै कि चाइ पारिबो पढ़िबा को हबो बाइबल घरे रखिले हेबो नै खाली सुना पद घुसले हेबो नै प्राइस नेबा भाई निज भाई पढ़िबा को अब्राहम कहउछन्ती स्वर्गरु तो भाई मानक पाखरे शास्त्र अछि ता माने जने मिराकल द्वारा स्वर्ग जिबार प्रमाण मिलु नै वाक्य द्वारा स्वर्ग जिबो घा कुकुर छातु थिले ए लोक मल्ला स्वर्ग पळेला हीलिंग पाई नै प्रभु लोक माने एणु मैं आपण को कहिबा पई चाहे मु एहा को नाही हीलिंग हुए नाही हुए तार आइडियोलॉजी को देखंतु तार चिंता धारा को देखंतु जणे गले मो भाई माने परिवर्तन हितुबे शास्त्र अछि ता भाई माने शास्त्र पढुना जे घरे रखि छथि एतिरु स्पष्ट जे से माने पुराना ख्रिस्टियन पुराना जीवदी आपण की प्रकार पुओ जदि ये धनी नल करे थिबा ये भी पुओ तार पांचटा भाई मध्ये पुओ माने बाइबल रखि कि न पढिबो पुओ माने हमरो केते लोको प्रचार थिले बाइबल को चिरी पकेबे एते उल्टा पलटा करबे चिरी जो बाकी दिन रे जने मां को पास्टर पचारले मां बाइबल पढछु हां पास्टर बाबू आनंद टिके आगो मने पडु नै कोठी अछि खोजा खोजी करी छोड़ा छोड़ी करी की बुढ़ी मां बाइबल आनिला बालक बाबू कहले टिके काडो गोटे पद पढिबा तापर प्रार्थना करिबा बाइबल खोलु खोलु चश्मा थिला आइयो पास्टर 2 वर्ष मु चश्मा खोजुथिली आजि पाइली एमती भी बाइबल पढ़ा लोक अच्छे आपन को कहवा चाहे सावधान
ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଫିଟା ଯିବା ସମୟରେ ବାଇବଲ ବି ଫିଟା ଯିବ। ଏଣୁ କି ପ୍ରକାର ପୁଅ ଆମେ? ବଡ ପୁଅ ବାପାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗାମୀ, ସାନ ପୁଅ ବିପଥଗାମୀ, ଧନୀ ପୁଅ ନର୍କଗାମୀ। ମୁଁ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ପୁଅ ଅଟନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଥାଇକି ବାଇବେଲୀୟ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି ନର୍କ ଚାଲିଗଲା ସେ ଧନୀ। ଏଣୁ ଯଦି ଆମେ ପୁଅ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପୁଅ ହେଉ, ଆଜ୍ଞାବହ ପୁଅ ହେଉ, ପବିତ୍ର ପୁତ୍ର ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ହେଉ, ନର୍କଗାମୀ ପୁତ୍ର ନାହିଁ, ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ଆମଠାରେ ସେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ରଖିବା ପରି ପୁତ୍ର ଆମେ ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯାହା କିଛି ମୋର ସେ ସବୁ ଥର। ଏଇ କଥା ଗୋଟିଏ ପୈତୃକ ଅଧିକାରର କଥା। ଏହା ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ କୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ବାପା ପୁଅକୁ କହିବ। ଯଦି ଜଣେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ପୁତ୍ରତ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିଲେ ଯାଇକି ହେବ। କେମିତି ଧରି ରଖିବ ପୁତ୍ରତ୍ୱ? ପଢନ୍ତୁ ରୋମିଓ 8:14-15-16। ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇନାହ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛ। ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆବ୍ବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେହି ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା! ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ସନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ। ଯଦି ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ ତେବେ ସିନା ଚାଳିତ ହବ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା କଥାକୁ ବି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଯଦି ଜଣେ ହେଉନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଡେଫିନେସନ ଦିଆଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଡେଫିନେସନ ହେଉଛି ଏହା। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର। କାହିଁକି ପୁତ୍ରକୁ ଏତେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି? ଯଦି ସନ୍ତାନ 16 ପଦ 17 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତାମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ନ ପାଇକି ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପୁଅକୁ ବାପା କହିନାହାନ୍ତି, ବିପଥଗାମୀ ପୁଅକୁ ବାପା କହିନାହାନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ମୋର ସେ ସବୁ ତୋର। ବଡ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ପୁଅ ଆପଣ ମାନେ? ଯଦି ସନ୍ତାନ ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଉ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଖାଲି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାହିଁ। 16 ପଦ
आम्भेमाने ईश्वरଙ୍କ सन्तान बोली ସେହି आत्मा स्वयं आमମାନଙ୍କ आत्मा सहित साक्ष्य प्रदान करନ୍ତି। सतर ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶବ୍ଦ को ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କଣ ୟାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ ମିଳିବ ଆମକୁ ବି ସେତିକି ମିଳିବ। କାହାକୁ ଖୁସି କାହାକୁ ନାହିଁ କୁଆଡେ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। যদি যীশুଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ସିଂହାସନ ମୁକୁଟ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ତ୍ରିଭୁବନର ଅଧିକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ମିଳିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁତ୍ର ହେଇକି ରହିବେ ପୁତ୍ରତ୍ୱକୁ ଧରି ରଖିବେ ସନ୍ସିପକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତିକି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି ବିପଦଗାମୀ ନାହିଁ ନର୍କଗାମୀ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପୁତ୍ର। ଏଣୁ ଏହି 70ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ସର୍ଗ ସମିତିର ସଭାରେ ମୁଁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ବିନା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଇହ କାଳରେ ହଉ ପର କାଳରେ ହଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଭୌତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇହ କାଳରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଜୀବିକା ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସିଂହାସନ ମୁକୁଟ ପ୍ରଭୁତ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ପଦବୀରେ ଲୁକାୟିତ ଅଛି। ଯଦି ଫେରିବେ ପାଇବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ରହିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେବେ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ କି ପ୍ରକାରର